Эта весна для нашего Юго-Осетинского драматического театра отметилась еще одной замечательной премьерой. «Невестки» по мотивам произведения Нартикоева Григория. Была написана она, конечно, в прошедшем веке, но, судя по постановке, она актуальна на все времена, поскольку семейные баталии, дележка, наследство и прочее всегда актуальны. Искрометная комедия прозвучит и сегодня на нашей сцене. Режиссер-постановщик молодой Сармат Кутаев, который взялся за эту постановку, и, по его словам, она будет отличаться от предыдущей не только, конечно, актерским составом, но и своими нововведениями. Надо отметить, что за свою недолгую режиссерскую стезю Сармат уже себя проявил как талантливый, незаурядный режиссер. Сегодня мы в этом снова убедимся. А пока давайте начнем наше путешествие в закулисье и спросим самих актеров, как они готовятся к премьере. Хорошо забытое старое или новый взгляд на излюбленный давно нашим зрителям спектакль «Невестки». С аншлагом прошел премьерный его показ искрометной комедии «Невестки» по пьесе Григора Нартикоева. Режиссер-постановщик, как и вся команда, задействованная в постановке, была в напряжении в течение 1,5 месяца. Перед самым судом зрителям всегда волнуется как режиссер, так и актеры, ведь есть с чем сравнивать нынешнюю трактовку этой комедии. زرونت بیسا و مکد زرونت بیسا راجع فستر ارشدی صف خوستل کل خوستل و دای مخ قتل نفلت جگم بیره نردوک میارا کتم اما کسی سما دیسا خم قوته کشه قوته نر زخمی افته سیویلیزاسی فزندی ایرم مخن در نار خواهید شبه نرکون قوه که فلگسای نقوتم و چه شرط فزندی اما من نکت فزاقم بایدانج بون شو مفارنی مخصه اما مخندر من نه بیسای اما آرخاید شبه قوه نرکون قوه کش قویس آل فادت دادر اما مگس که مقود مگس که استینا مگس اگنی زرد مقوم فشوا نفس ماییس می خورس کیرایش جسته آرتیستل در کوخم جغدای کیم بل جسته فندم مزاقن هویه من شال راز منو شال در خاطر دیورد ماش بیسا من چه قاضی دست کاریفیته ماستیرته که زاقن ایقا مارتیسته چیستو دون در تخسنج آل چی داری فلگونسل تخسه ستی تخسه قده کنه هول ما جو کسا باروی من او یافته ودی و شارتیست افته ودی من شارتیست افته نزاقن من لمخت از خونجسته و ما لمخ در و من افته نه لمخ در نه فلجه و در اوش تاس شیناد میدگه ایس من در جیس آرتیستن در جیس فلا کستل راستگه بیره نشدی بیره در افت زخم موجودی فتجا گذاشتل نرا بوده
اون بیره با قدستم شک فلا من است سینما کرخستستم و دای چه بر رستگ مسوردم که زغ نیقه سینما کسکن قوم افدیسای سپیکتاکل تا ما یوجودی افته ما سپیکتاکل تا شده است مخان کوسن نودی فلا درش درخش فرش با کستم این مرتم بلستم مکزورت هم مفندش در بوز نگذاخن مفرس ما کیر بالا و دسته کیمل باوند دسته وید خیمه و در مننهایو مشب برم کست افته زغو من تنگشت رو بیدیز نیمنشت رو بید هم تا جاتر کوسه زند گوند اکتورتا سکوخت آرتیستا آدمون آرتیستا ودا کیزاخ نیقه فتجاج در مامایی فند زاخن ما ودون کرخون درست سینالور خواهین زوننج بیره سپیکتاکل تا قاضد است بیره رژیسور تیم فکستوی منن تا منم فتجا گخ شفته شونج منم ایران آرخواین ما فند زاخن هایی مثلا شتر بوزنگ ودون در Мелцановской бодортуй, ама мимекай бокустуй хави. Главные роли исполнили заслуженные артисты Республики Южная Осетия Альбида Хугаева и Имма Хасиева. Также в комедии были задействованы Джамбулат Хугаев, Суслан Хасиев, Николай Чочев, Фатима Кокоева и Григорий Валиев. تخشینات قوموا که آل سپیکتاکل روزمدر پریمیرا و نوی سپیکتاکل و وش تخشینا دکتران کتفند در قوموا شالم مست سینما رو خیزه ودم. استیوج سینما کراخیزه ود آدیماگ ارسابر ویه مکنه یکست. وشوس مخ کرجی مخزن نیستم. ندر واقع خواست. از مبون کدی افت باکستون وشوس شخم وزخم ندن شرده نیشو خزم. اما هاومی وش فالگونس مگس که نوج اینترسنی در وجینیس. رژیسوری ما از یمنی کستون فجوع قوم بامبارای شخصان کد کوس کشردم کوس بامبارای بکارجی قوم بامبارای اکتور ما رژیسور خوشافندای آلشدارن وش استادیای آشدی تنخورس از سقوملدن آشدیاتر قومت زاگولیسنی ربیونا کی کدای فزارنج هم بیرات فلا ماجر فیتون نخیستر فلتر تا شال در خاطر دیور داشته پیسا اما یا چی قاضی دیودون ایول در قده کنن که زغنای قاودون مخانسته گویبی скажем так і هرن اون کتر دخیودون ما تنگ کم در اوشش در فنده داشت همه در کتر دخی سارای دخی خوزن است آل کشاکتور در آفتوا در آل کشاکتورن در یخیش در خوزون خود دم یخه در خوزون ای سارچینی چی فند ما داش دوبلور سفیکو کوسم بایدان چه دم در ایو و ایو خوزن این نتا این نخوزن ان در خوزون Kennis. Hala zeggen dat ik het daarvan is ter bereikt. Habaru! Habaru! Wauw, mijn koek, we zitten er boven taal. بچت دوچی بخ باخرا ندرو بای خونجا خم نیست بابر زنیش و من بزرگ سومن شقدم شقدی مرده فنای کتاو هری ما مچنز اما دادکیو اشترفت بله جای خیر بجن کنار ما سه Als ik heb geen douwserie maar kunt doen, en dan mag ik me gezag staan op Boris. نرتا دوش رو Waar der hoofd hem, haar schoolballen moet wat dat ze fout آرش بردیان کرتل کتای و دیده به من خختیش که آرشن یفتر فیدگاه آبون مخ آش سپیکتاکل فاینوس تر خواستم آبون شاردم آبون شارد آبون دوگمه ومن آبون در دومن تای شاردن می آبون شارد مرا کتم بیرجنیش فیفتم
Aktuálne all chatar dís as probléma is gagan is me mochtar rawag comédiú fandana abun as comédie feeling kennen mester man neseme mena kezagene qavna repertoire fakhzdar kala falamano jabunosh wazzaw dugma rastag manoda mangezl sezarda dar borux kenam kezagene qav kollektiv bokusta tinjabakh چی؟ من گاسلون؟ واسات من وقتی که من این نتای دامدیش اصلی نتای خشتم پاختون کرد اولا دلدر نخواه مرد گوید در شوایزی یزر لغمت دفتر مفنده Başta yasam doymadı rang. Başta di, başta di, başta. da kudralak takılan haftamayı moyto kudiş kutu haftamayı Комедия این افتادن زغم مثلا نو کم درزن در قوزن و این بایدو آدم موجی بیجا تخت با خورش کنه بایدو کننده شاید دگ نیر میشد کنه با کستومل ریسور کستومنا گوتایت سرمت یک اوس نفدارت تا خودروک در دوتسو جرچنت در یک اخترگ بنکوسم من باشتی با کستوم اکتورانو سرماگونتر یا آدم کوختم جاخت ایرون کمیدیا که زن شکسپیر نمنخی ایرون فساج فستو با کسان که فینا ایرون دردن خسته فلکوس که با کتم نباشودی وقت چگن این نکات چخوشان زونگاو İsa! Bay Baykan! Oh! Kuşu! Zibulka, اشتolma gitti asiden. Debin atım arlav, haftalav, has اشتolum man. Hamiya kamu varın uyum makikottan. Koxtone? Xashan, baxatır kend. Beletreston. Kolet xicht dar feinust? Auf der 15 Grad man xicht fala tegebes. Xicht dar feinust auf der Marajay Martan dar faun. Hadar! Hadar! Hadar Maya! ارسون ما باسم ما فرمای و بنات بود بایا فون Как отметил сам режиссер-постановщик спектакля Сармат Котаев, он остается довольным результатом проделанной работы. Спектакль «Файност» это невестки не первый раз ставится на нашей сцене и всегда проходит с успехом, так как задействованы лучшие мастера сцены, именитые артисты и, конечно, большое желание творить ради любимого зрителя. Идут годы, меняются времена, и вот опять в нашем театре состоялся показ комедии «Невестки». Конечно, в данной постановке многое поменялось, выглядит более современной трактовка этой комедии, новый актерский состав поменялся, декорации, костюмы более свежий, новый взгляд. И если говорить о результатах, то, конечно же, об этом можно говорить только после проделанной работы. Обычно кудройда фильм баланс режиссером Невгена Гиофичок, армагима бозунгадан, армагману дизонга, умама Гиофичок кустма корбоштан. Вот шошитаруланд кустам сайраг Невгенеге. Ма астакод исполнитель офтатан. Маман тенгах сазгунадина вагеош спектакль кебокстун. ایران کد исполнитель افتاد نفعله کد نوگنه گفته دو افسمر خجارو سفت اسم بازدی زاروند خجار سرمتی مایل با کستم بیره قدرت نمر شدیس یومی آگاینم بیره قدرت شدی شدر من سرمت پادکاست کتا شدر نس پادکاست کتا ما یومی آگای رای گردی سخم دیکاراتی
مگسکه رادیس میگم مگسکه سپیکتاکل رادی واتر نبگن اگنداری سخی سری برجینات یا بونو ما یخی تق خود تج خاصا یخی پروسترانستوار آزا یخی نوی بخوای خدا بون نور مسافه و یا بونو بیرش در تج سرازا من سیراج تانو جزاقن فنده از یونگانیش نسارستاین رژیسوری خاک در یونگانیش نسارستای تشتر بوزنگ نفرس ما چیر بالا و دی سرمتن یخیشن در آرتیست در ما نتیختن ایول درش در بوزنگ Сердце осетина. Скоро весь город раскачается под эти звуки. Если здесь есть патриоты, поднимите руки. Я рожден из Кавказа, горячей южной крови осетины. Я горжусь каждой буквой в этом слове. Вера, дом, родители, да близкие, что за спиной. Для меня нет ничего дороже, слышишь, брат мой, сколько. Сармат Кутаев также выразил огромную благодарность руководству театра, актерскому составу и всей команде за работу, ведь каждый новый спектакль создает не только режиссер с актерами, но и целая команда театральных служителей, от декораторов, бутафоров, художников, костюмеров до артиста. دخل خودتو کنشت حال ما نرتاح كرزية فاينة جن خبش الجنب كلام خدمة هاتشين باتا تحت ريكان شوزة ولك تلفت في روحشته. Удался ли спектакль или нет, покажет время. Но пока он проходит с аншлагами. Игра актеров и работа режиссера были на высоком уровне. Конечно, как и у любой новой премьеры, есть свои недоработки, но это мы оставим уже на суд взыскательного зрителя. А пока пожелаем хорошей премьере, долголетия на нашей сцене.